Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Lebanon dan juga Iran. Hal ini disampaikannya justru di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengupayakan kesepakatan dengan pemerintah Iran. Netanyahu menargetkan serangannya pada program rudal dan nuklir milik kedua negara tersebut serta menyerang tentara Hizbullah. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל... Ya, 4 ambulans yang terparkir di luar sinagog milik organisasi relawan Yahudi di London dibakar orang bertopeng. Akibat kejadian ini, warga komunitas Yahudi di lokasi merasa tidak aman. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng. Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans, serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very, very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks, for what they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country, and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi. Ya, aktivis Israel Frederick Landau sensitif dengan warna pakaian yang dikenakan presenter berita asal India, Sheraya Dondal, mirip dengan bendera Palestina hijau, merah, hitam. Namun presenter berita tersebut menegaskan pakaian yang dikenakan merupakan pakaian tradisional Sari dari peninggalan nenek dan tak ada hubungannya dengan perang. That you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white. Because with all due respect to the green, the red, and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Frederick, the garment I'm wearing is a sari,
and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today. She didn't know what the Israel-Hamas conflict was, and this sari in no way signifies any support for any side. What is happening, what has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. Frederick? No, Frederick, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. Truth, of course, has many versions. There is one version coming from Israel, and there's another version coming from Gaza. Ya, meningkatnya konflik di Timur Tengah berpengaruh terhadap pasokan energi ke Filipina. Tayal Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional di negaranya selama 1 tahun penuh. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang sudah memasuki pekan ketiga membuat sejumlah negara kalang kabut. Pasalnya, akibat ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran, pasokan migas dari negara Timur Tengah ikut terhambat. Salah satu yang terdampak adalah Filipina. Dalam pernyataannya, Presiden Marcos menyebut keamanan energi Filipina semakin kritis dan membahayakan. Hal ini terjadi akibat tidak ada kepastian pasar global, termasuk lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini pun memaksa Filipina menetapkan darurat energi nasional selama 1 tahun. Menurut Marcos, menetapkan status darurat energi guna menghadapi resiko pasokan energi global. Selain itu, Filipina juga mengaku hingga saat ini cadangan bahan bakar hanya cukup untuk 45 hari ke depan. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi meminta Iran untuk menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kerajaan Arab Saudi mengajak komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga keamanan di kawasan Teluk dan Selat Hormuz. الأوضاع الراهنة في المنطقة والذي تجلى في دعم 136 دولة عضو في الأمم المتحدة لقرار مجلس الأمن 2817. هذا القرار الذي طالب إيران بوقف هجماتها فورا والامتناع عن أي هجمات أو استفزازات للدول المجاورة ووقف دعم الوكلاء في المنطقة والتخلي عن سياساتها العدائية. كما نؤكد في المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الملاحة البحرية في المنطقة والممرات البحرية والتشديد على إدانة الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وما تسببت به من تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين ويستوجب تحركا جماعيا لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور. إن الأضرار الناشئة عن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي المتعلقة بالأسمدة تؤثر. Ya, sementara itu Kerajaan Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di dalam negerinya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif dan menjamin seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai dengan rencana. رحلات الحج خاصة أن عدد كبير من إندونيسيا طبعا سيحجون هذا العام. أؤكد لكم أن المملكة العربية السعودية الحمد لله بخير وأمان، وبالنسبة لخطة الحج ماشية حسب المخطط له مسبقا.